ओम साई राम जय जगन्नाथ मो रिलु डेली लाइफ को आपण मान स्वागत करछि। आपण मान केमति अछंती भल अछंती ना आशा करछि समस्त भल थे सुस्थ थे। चलते रोषेईबास आरंभ करदेली। एटी तीनटा माछ गोटा माछ थला फ्रिज रे से दिन आनी भाजिकी पखाड़ भात खिया जाइए तीनटा थला तो तीनटा माछ भाजिकी आज आंबुल देकी बढ़िया बेसर करदे माँ आज हापुड़ी हापुड़ी खिया हम आंबुल बेसर करिकी आलू पकेदबा दीटा आलू पियाज आंबुल सोरिष बटा देकी आज पूरा गाँ स्टाइल रे हम आंबुल बेसर भाजीदबा गोटा माछ पूरा भाजी देकी आज आलू पकईकी आंबुल बेसर करवा माछ नौटेदबा पूरा कड़कड़ा कर भाजीदबा भाजी देकी पूरा बेसर करवा सोनू माँ तो पूरा आंबुल पड़ी बेसर बहुत ही पसंद पूरा कड़कड़ा कर भाजीदबा भाजी हो गला पूरा कड़कड़ा कर भाजीदे काढ़ीदबा काढ़ी आलू पकई आंबुल देकी पूरा बागिया कि रागुआ रागुआ बेसर करवा भजा होगला फुटण पियाज देदबा एठी आलू आलू पियाज फुटण रे बागेकी भाजीदबा पियाज भी भाजी हो आलू भी तादेह भल भाजी जाइए आम से मसला बाटिदबा आलू पियाज भाजी होगा जीरा रसुण पियाज जीरा लंका बाटिदबा पूरा सोरिष बटा देकी झोल करवा बेसर बाटिदबा जीरा रसुण पियाज लंका बेसर बाटी हो गला पियाज भाजी हो गला आलू भी भाजी हो गला टमाटो भी देदबा टमाटो टे जाली हो जाए पियाज भाजी हो गला आलू टमाटो भी भाजी हो ता भितर सी भाजी गला आलू भी आमर सीझी जाइए आलू को आम एक्सट्रा टाइम लगे सीझा पूरा सर्टकट रे सिंपल रे जल्दी जल्दी ये बनीज तापर बेसर दबा से बागे पीस भाजी कले लुण पकेदबा हल्दी गुंड खाली लुण हल्दी लंका गुंड देकी सोरष बटा देकी आंबुल आलू झोल करिया माछ पोहड़ा माछ कि माछ कहती मुझे जानी बोधे भावुँ पोहड़ा माछ कहती कहीपर ठीक से ये माछ से आनी खाई सब भजार भजार खिया होता कारण बिटू भी माछ खाऊनी आम बाप बाबा माँ झी आम 3 जन खाऊ बिटू बिल्कुल भी छूनी माछ जो आनी भजा भाजी देती माछ को भाजी देती आ अंडा तरकारी करदेली आउ 3टा फ्रिज रे थला बार नथला रविवार शनिवार सोमवार मंगलवार होता तो फ्रिज रे रखी देली आज 3टा खरा बेले करदे फेर माँ झीकर हो टमाटो टे भल सीझी जाओ तापर बेसर देदबा तेल पूरा सीझीगले आलू भी सीझी टमाटो बागे की सीझीगला पूरा आलू टमाटो 2 जना भले सीझीगले तापर आम बेसर को देदबा बेसर देकी देखे कषि नवा सोरिष बाटण भले कि माने अधिका समय कषा हेनी टिके कषि दे पानी दे देकी आंबुल देदबा आंबुल धीरे पूरा टकर मकर हो फुटी गले
ବାସ୍ ମାଛକୁ ଛାଡ଼ିଦେବା। ହେଇଯିବା ଆମର କମ୍ ସମୟରେ ମାଛ ବେସର କରିଦେବା। ସୋରିଷ ମସଲା ବେଶୀ କଷିବାନି, ଏବେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। ପାଣି ଦେଇକି ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା। ଫୁଟିଗଲେ ମାଛ ଦେବା, ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇକି ବାସ୍ ଆମର ମାଛ ବେସର ରେଡ଼ି। ମୁଁ ତ ଏଇଭଳିଆ କରେ ମାଛ ବେସର, ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଭଳିଆ କରନ୍ତି କହିବେ। ଭାତ ବି ଫୁଟିଲାଣି, ହେଇଗଲାଣି ଭାତ। ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲା। ଆମ୍ବୁଲ, କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ଆମ୍ବୁଲ ଦେଇଦେବା। କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ବିନା ତ ମୋ ତରକାରୀ ଅଧୁରା। ଆମ୍ବୁଲ ଫାଳେ ଦେଇଦେବା। ପୁରା ଆମର ବେସର ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯିବ। ଆଳୁ ଟିକେ ସିଝିବ। ଟିକେ ସିଝିଗଲା ପରେ ମାଛ ପକାଇଦେବା। ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଉଛି ନା। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଫାଷ୍ଟରୁ ଲାଷ୍ଟ ଯାକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍। ମାଛ କହୁଛି ସରି, ତରକାରୀ ଫୁଟିଗଲାଣି। ଏବେ ମାଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଦେଇଦେବା। ଆଜି କେବଳ ମାଛ ବେସର, ଗରମ ଭାତ, ମା ଝିଅ 2 ଜଣ ଯାକର ପୁରା ସ୍ପେଶାଲ ଖାଇବା। ଆଉ ଆ ସାଙ୍ଗରେ କିଛି ହେବନି କି କିଛି ଖାଇବାନି। ଆଉ ଆଜି କେବଳ ମାଛ ବେସର ଆଉ ଗରମ ଗରମ ଭାତକୁ ଗରମ ଗରମ ମାଛ ଝୋଳ ଖିଆ ହେବ। ଆମ୍ବୁଲ ହାପୁଡ଼ି ଆମ୍ବୁଲ ଖାଇବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମାଛ ବେସର କେମିତି ଦେଖାହେଉଛି, ପୁରା ଟକାଟକ। ଆମ୍ବୁଲକୁ ମାଛ ବେସର ଆଜି ପୁରା ଫାଳିଖିଆ ଆମ୍ବୁଲ ପକାଇ ଦେଇଛି। ମାଛ ବେସର ସୋନୁ ମା ତ ଆଜି ପୁରା ହାପୁଡ଼ିବେ ଆଉ ଆମ୍ବୁଲ ଧିରେ ଆଉ। ଚାଲନ୍ତୁ, ହେଇଗଲାଣି। ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା। ଭାତ ଯାଉଛି ଗାଳି ଦେବି। ଆଉ ଏବେ ଅପେକ୍ଷା ସୋନୁ ମା ଆସିବେ। ସୋନୁ ମା 10-15 ମିନିଟ୍ରେ ଆସିଯିବେ। ଆସିଗଲେ ମା ଝିଅ ଖାଇ ନେବୁ। ମାଛ ବେସର ସୋନୁ ମା ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ବସିଗଲାଣି। ଆଉ ପିଆଜ କାଟିକି ନେବା। ଆଜି କେବଳ ମାଛ ବେସର ଆଉ ପିଆଜ। ମା ତରକାରୀ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ଖାଅ, ଗୋଳେଇ ଖାଅ। ସୋନୁ ମା ସ୍କୁଲରୁ ଆସିକି ଖାଇବାକୁ ବସିଯାଇଛନ୍ତି ହାତ ମୁହଁ ଧୋଇ। ଆଳୁ ମାଛ ଆମ୍ବୁଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? ଆମ୍ବୁଲ ଛୁପି ଯାଇଛି। ଆମ୍ବୁଲ ବେସର ଭଲ ଲାଗୁଛି ନା? ମୁଁ କହୁଥିଲି ସୋନୁ ମା ହେଲେ ଆମର ଆମ୍ବୁଲ ପୁରା ହାପୁଡ଼ି ଦେବେ। ହଉ ତମେ ସବୁ ଖା, ସବୁ ଖା ତମେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ଖାଇ ନେବା। ଗୋଳେଇକା ଆମ୍ବୁଲ, ମାଛ ଚେକାମଲି କରି ବସ। ସେମିତି ବସିବନି, ମନା କରୁଛି। ଚେକାମଲି କରି ବସ। ଚାଲନ୍ତୁ। ଖା। पेटी पूरा माजिक सुन भाई तू बोला सामान देखते ना दो मेरे दिन से कौन सा लगा भाई देखा चले आओ मैं तो दिखाओ आप कौन हो अब चलो कोटा मस्त इस भाई भाई कोन को सामान देख रहे हो से पूरा बसियो एडी बसि जाओ एडी बसो
করবো বসে যাও খাই খেলা সাংবাদিক সাথে কথা হবে ঘরে কেই না যাবো ডিউটি বিটু আমার স্কুলে আমি মাছ খরাবে সবাই মাছ ধরবো দেখবা আর আমি যা বনে মাছ রাখতে দেবো একটু যা না তো সন্ধ্যা হইল চলো খাইনি ফের কালকে কোনো প্রেস ভিডিও সঙ্গে দেখাবো তখন চাইলাম যে যাবে আর সবাই কি করে লাইক করে সাবস্ক্রাইব করে আমার ভিডিও ভালো লাগলে মাছ কথা কথাবার্তা